Today we will continue our lecture from yesterday. So as I told you, today's our last lecture lah for design, as I've already covered everything that is enough for your project report 2. Tapi saya tak sure hari ni punya lecture ni sempat habis tak kesemuanya untuk energy balance, sebab semalam I take a little bit too much time. Today I'm not too sure, and next week kamu dah start lab. So kalau tak sempat habis lecture today, I will record the video lah untuk part yang kalau saya tak sempat habis hari ni, sebab today I have to cover the two method of the energy balance calculation. So hopefully sempat, tapi kalau tak sempat tak apalah, saya akan record video because it's very important untuk kamu buat project report tu. So although kita tak ada lecture, for those group under me, I still request consultation 30 minutes, tapi mungkin kalau tak boleh ikut jadual yang sepatutnya, because I think you have lab, nanti kita discuss lah. Kalau group tu tak boleh sebab ada lab, then we have to reschedule some other time. But I still need that 30 minutes lah from each group, sebab kalau kita tak jumpa, then I scared that at the end of the bila nak hantar report tu, takut dia ada problem. Okay, so those under me, we still have to discuss this week as usual lah, ikut schedule. Next week bila kamu dah start lab, nanti kita discuss how to arrange the time for the consultation. Even if it takes malam ke, it depends on you. Kalau weekend pun, kalau kamu memang weekday tak boleh, kamu nak buat weekend pun 30 minit, I think it's fine for us to arrange the time. Okay, alright. So now I continue on energy balance. Okay, so yesterday saya dah explain about in general apa itu energy balance, inlet outlet enthalpy table, calculation of the enthalpy, your Q, hypothetical process path, so on and so forth. Tapi semalam saya tak sentuh lagi how to solve the energy balance. So today I will touch into solving the energy balance. Energy balance ni pun saya akan cover dua-dua lah, simulation dengan manual calculation. So simulation pun saya guna Excel juga. Okay, so similar to mass balance, when you do energy balance pun, you have to see whether your equipment tu reactive atau non-reactive. So sama konsep macam mass balance, kamu dah kena pasti. Okay, for those energy balance, first you have to identify dulu equipment mana yang kena buat energy balance. One. Second, kena identify pula, katakan equipment tu kena buat energy balance, kena tengok dia reactive ke non-reactive. So sama macam mass balance. Kalau kamu tak sure, kamu tanya student yang buat mass balance. Dia buat mass balance tu reactive ke non-reactive. Kalau dia buat reactive mass balance, it's a reactive process. Okay. Or if you're not too sure, basically kalau equipment tu ada reaction, reactor, combustor, oxidizer, furnace, dia reactive process. Okay. Kalau dia bukan, macam heat exchanger, compressor, distillation column, flash column, all this separation one yang melibatkan perubahan akibat fasa, different phase, is non-reactive process. This is very important sebab dia completely different way of calculation. Same like mass balance, it's a completely different calculation. Either it's a reactive or non-reactive process. Okay, so I go first on non-reactive. Okay, so sini saya dah senaraikan dah semua step dia. Tapi I think the easiest for me to explain is using example. So saya terus pergi kepada example supaya lebih senang untuk kamu faham. Okay, so first of all, kita cakap pasal non-reactive dulu. So as I said, non-reactive tu macam heat exchanger. Heat exchanger definitely non-reactive. Compressor, depend juga. Kalau perubahan tekanan dia tak tinggi, mungkin kamu tak payah buat. Flash column, distillation column, mesti ada non-reactive. Okay. So first step yang kamu kena buat, as I said, buat block diagram. Okay. Setiap stream tu kena ada compound dia, list out compound dia, termasuk dengan molar flow rate dia. So molar flow rate ni kamu kena tanya student yang buat mass balance. Okay, kamu tak payah buat pasal mass balance tu, dia yang kena settlekan, tapi dia perlu provide kamu dengan information tu. Then kamu kena ada pasti compound tu punya phase, ada gas ke, liquid ke atau solid. And then kamu kena identify juga temperature and pressure. So setiap stream, outlet, inlet, setiap stream tu mesti kena pasti these three things. Four things lah, molar flow rate. Kena pasti, phase, temperature
pressure. Okay, even though katakan student tu tak dapat lagi maklumat mengenai mass balance, tak apa, enthalpy tu kamu dah boleh kira, just that kamu tak boleh kira yang final Q tu. So jangan pula energy balance tunggu sampai budak mass balance habis baru kamu nak start. Tak boleh juga. You can already start. Just that kamu punya final answer pengiraan Q tu je yang kamu tak boleh settle sampai kamu dapat maklumat daripada mass balance. Pada enthalpy calculation, you can already start. So don't wait pula nak tunggu budak mass balance habis minggu berapa kamu baru nak start. Tak boleh And so you cannot say that you tak boleh start sebab budak mass balance tak buat lagi. Cannot. You can already start on the calculation. Okay. Okay, first, so on the block diagram. Second, as I said, inlet outlet enthalpy table. Okay. Inlet outlet enthalpy table ni, first thing kena ada reference condition. Okay, so reference condition ni sebenarnya, reference condition sebenarnya satu benda yang kita sendiri yang decide. Kita nak pilih permulaan condition yang kita nak kira tu berada di mana. Okay, so it actually up to you. Tapi kalau untuk memudahkan pengiraan, so I always will teach you the easiest way. Sebab kita pun banyak masalah kan. Always choose the easiest way. Kalau saya, easiest way, kamu pilih reference condition tu, kamu pilih condition inlet kamu. So contohnya keadaan ni kamu tengok kan, saya boleh pilih inlet punya condition ataupun top outlet atau bottom outlet. Salah satu pun saya boleh pilih sebagai reference. Tapi macam saya, I will choose the inlet condition as my reference condition. Maksudnya, reference condition saya akan menjadi aceton, vapor, 65 Celsius, 1 atm. Dan nitrogen gas sama. Nitrogen gas, 65 Celsius, 1 atm sebagai reference condition saya. Kenapa kalau saya pilih reference tu senang? Sebab kalau saya pilih reference condition ni sebagai inlet condition as the reference condition, pengiraan enthalpy yang inlet tu saya dah tak payah kira. Kenapa? Sebab reference dah sama dengan inlet, perubahan enthalpy, tak ada perubahan enthalpy lah sebab kita pilih inlet condition tu sebagai reference condition. So when you choose inlet condition, kamu tengok bahagian inlet punya enthalpy tu dah tak payah kira sebab tak ada perbezaan enthalpy. Okay, so you can see here. Although I will put in the molar flow rate, tapi enthalpy tu akan menjadi kosong. So tak apa, molar flow rate dalam enthalpy kosong, tak adalah. So total inlet punya enthalpy tu akan menjadi kosong. Okay, so don't forget the table tu yang inlet, the table, the energy balance table tu, okay, make sure kamu kena ingat kalau compound tu wujud dalam 2 fasa yang berlainan atau 3 fasa yang berlainan, dia akan ada row dia sendiri. So contohnya dalam kes ni, aceton exists in liquid and vapor. So aceton satu baris, aceton vapor satu baris, aceton liquid satu baris. Nitrogen gas hanya wujud dalam bentuk gas, dia tak ada dalam bentuk liquid, tak ada bentuk solid. So nitrogen gas satu sahaja dia punya baris. Okay, so you can see inlet molar flow rate aceton vapor tu ada 66.9. Molar flow rate nitrogen gas tu ada 33.1. Walaupun saya letak, tapi sebab sedarat dengan enthalpy yang kosong, hence the total enthalpy in akan menjadi kosong. Okay. So now kita pergi pada outlet. So outlet ni kamu dah kena faham. Ini sekarang bila kita kira enthalpy, ia adalah enthalpy daripada perubahan enthalpy, okay, from, kalau kamu macam confuse kata enthalpy kan, kamu ingat sebagai heat. I think sometimes I use the word heat is easier. Okay. The heat changes yang kamu kira tu, perubahan haba yang kamu kira tu adalah daripada reference condition kepada top outlet condition or from reference condition kepada bottom outlet condition. Okay, contohnya katakan dalam kes ni, okay, kat atas, top outlet atas, molar flow rate aceton vapor 3.4. Betul tak? 3.4 kat atas aceton. So, enthalpy dia H1. Apa itu enthalpy H1 tu adalah perubahan enthalpy daripada aceton vapor 65 Celsius 1 atm kepada aceton vapor 20 Celsius 5 atm. So, ini adalah pengiraan untuk enthalpy pertama kamu. Daripada reference kepada top. Okay, so same for second case aceton liquid. Aceton liquid ni kat bawah kan dah bottom punya outlet stream. So you will start calculate again from the reference aceton vapor 65 Celsius 1 atm, but now kepada H2 aceton liquid 20 Celsius 5 atm. Itu adalah enthalpy kedua. Dan seterusnya enthalpy ketiga nitrogen will be from the reference nitrogen gas 65 Celsius 1 atm to at the top again nitrogen gas 20 Celsius 5 atm.
So dalam kes ni kamu hanya akan kira 3 entalpi yang berlainan. So first step ni kamu kena identify dulu. Nak kira daripada perubahan entalpi tu daripada apa kepada apa. So the reference condition yang kamu pilih kepada condition yang mana yang kamu nak kira. Since reference condition saya pilih sama dengan inlet, sebab tu saya tak kira dah untuk inlet. Okay, that's the reason why it makes easier for you to calculate. So katakan kamu pilih reference condition yang bukan inlet atau outlet. So kamu ada tambahan kerja lah, kamu kena kira pula untuk reference kamu kepada inlet. So bila saya samakan inlet dengan reference condition, saya dah save satu step. Saya just kira yang bahagian outlet sahaja. Okay, so that's the first step of understanding. Kalau kamu takut confused, kalau non-reactive, pilih je inlet condition sebagai reference condition, dah settle satu masalah. Kedua, okay, bila kamu dah identify the permulaan dan pengakhiran, dan kamu kena faham pula, kita kena buat hypothetical process path. Maksudnya, contohnya ke kes yang pertama, entalpi 1, kamu tengok phase sama kan? Okay, so perubahan fasa kita tak payah bimbang, there's no change of phase. But for the acetone, for entalpi 1, temperature berubah kan from 65 to 20 Celsius. Okay, so there are change of temperature. Dan dia juga ada perubahan tekanan. Okay, so bila ada dua benda yang berubah dalam satu pathway, kita dah tak boleh direct. Kita kena create what we call as hypothetical process path. Kita kena tambah path di mana satu path tu hanya satu benda yang boleh berubah. So contohnya dalam kes entalpi yang pertama, so untuk mengira H1 tu, entalpi 1, dia sepatutnya pertama kita sejukkan dahulu. So from 65 goes to 20 Celsius. Sebab kan dia punya perubahan kan daripada vapor 65 1 atm kepada vapor 25 atm. So the first pathway sejukkan dulu. Dah sampai 20 Celsius, baru kita naikkan tekanan kepada tekanan yang dia nak 5 atm. So you see, to get enthalpy 1, H1, we have to calculate HA1 tambah HB1. Okay, so you have to do one by one lah. Kamu kena kira HA1, lepas tu kamu kira HB1. Okay, so untuk kira HA1, yang paling senang, as I told you, gunalah table B2, table yang CPDT. So kamu key in je formula, semalam saya dah ajar, tapi kalau kamu tak pasti, kamu check balik note saya dah tunjuk jalan pengiraan dia. Make sure kamu tengok betul-betul. Contohnya macam acetone ni, dia ada dua CPDT tau, depending on the phase, liquid atau gas. So dalam kes kita ni, acetone vapor lah, gas lah kan. So kamu kena pilih CPDT yang row kedua. Kalau kamu pilih row pertama, salah. Row pertama tu untuk acetone bila dia adalah liquid. Okay, so you choose the second row. So kamu akan kira perubahan daripada 65 to 20. Kau tengok bottom dia 65, suhu asal, 20 suhu final. Dan kamu ingat tak sebelum saya cakap, kalau pengurangan suhu atau penyejukan, haba dibebaskan, the value that you get will be a negative value. So you can see here, I get negative 3.6114. So kamu just ingat je, kalau saya kurangkan suhu, nilai entalpi saya mesti negatif. Kalau kamu dapat nilai positif, kamu check balik. Mesti kamu terbalik. Ataupun kamu salah kira somewhere. So sama je pengiraan. Nanti bila kamu kira Q pun sama. Kalau that equipment releases heat atau ada pengurangan suhu, the Q must be a negative Q. Kalau dia adalah equipment yang melibatkan penambahan suhu, heating up, the Q will be a positive Q. Okay, so yang kita dapat ni hanya untuk HA1. Then I have to calculate for HB1. So HB1 ni disebabkan perubahan tekanan. Okay, remember I tell you change of pressure. Kalau dia kurang daripada 5 atm, we can assume that the enthalpy change is negligible. Ataupun arti kata lain, walaupun ada haba yang dibebaskan disebabkan perubahan tekanan. Tapi perubahan tekanan yang kecil, haba tu dikonsider sebagai terlalu kecil ataupun we call it as negligible. Sebab tu kita letak sama dengan kosong. So by right, HA1 akan menjadi you add HA1 plus H1 enthalpy 1 is HA1 plus HB1. So you get negative 3.6114. So negative 3.6114 tu untuk mengisi table row yang pertama H1. So then you do similarly untuk H2. So H2 ni susah sikit. H2 ni susah kenapa? Sebab permulaan dia vapor 65 Celsius 1 atm, reference condition kita. H2 tu kepada acetone kat bottom outlet. Bottom outlet tu adalah acetone liquid 20 Celsius 5 atm. So dalam kes ni kamu tengok ada 3 benda yang berubah. Fasa, suhu, tekanan.
So bila ada 3 benda berubah, kamu kena buat pathway supaya setiap pathway tu satu benda saja yang boleh berubah. Dan dalam kes ni, a bit complex sebab ada perubahan fasa. So perubahan fasa ni, kamu tak boleh sebarangan tukar fasa. Dia hanya boleh bertukar fasa pada suhu melting atau boiling. Betul tak? Kalau kita nak tukar fasa satu bahan, kita kena bawa dia kepada suhu melting atau suhu boiling. So dalam kes ni, dia terbalik. Dia daripada vapor kepada liquid. Vapor pada liquid, condensation kan? Dia ada proses kondensasi. Okay, so even nak condense pun, saya nak tukar vapor saya kepada liquid, saya kena bawa kepada suhu condensation, which is our boiling temperature. Sama je, condensation, boiling temperature, condensation temperature sama je. Just that proses dia opposite of it. So I need to cool down my vapor acetone to my condensation temperature, which is my boiling temperature, baru dia bertukar fasa. So you have to check daripada table B1, what is my boiling temperature of acetone, which is condensation temperature lah kan. So it's 56 Celsius. Meaning tadi vapor acetone saya 65, saya kena sejukkan kepada 56 dahulu. So I have to first bring down to 56. So bila saya bawa 56 tu dahulu, tu pathway pertama saya. Saya bawa dia kepada suhu kondensasi saya. Then when it reach my condensation temperature, baru dia bertukar fasa. So I got my second path, HB2. HB2 is from vapor 56 180M kepada liquid 56 180M. So kalau kamu perasan setiap pathway kecil ni hanya satu benda yang berubah. Mula-mula tukar suhu, bawa kepada suhu condensation. Dah sampai suhu, tukar fasa. Okay, sekarang dah tukar fasa kan? Dah dapat fasa yang kita nak, liquid. But it's at 56 180M. Tak mencapai lagi sebab kita punya final pathway tu kita nak mencapai 20 Celsius 580M. So tambah satu lagi pathway, cool down lagi kepada 20 Celsius. Dan dah cool down kepada 20 Celsius, satu lagi pathway, naikkan pressure kepada 580M. So now you have a pathway of which kamu nak bawa daripada reference condition kepada outlet condition of which you create all the pathway. So lepas tu, kamu just kira lah one by one. So HA2, penyiraan dia melibatkan pengurangan suhu from 65 to 56. So kamu tengok CPDT again for acetone vapor, but this time from 65 to 56. Again, because it is cooling down, the enthalpy is a negative enthalpy. Itu baru HA2. Kita kena kira untuk 4 lagi enthalpy untuk mendapatkan H2. Okay. HB2 dia saya terangkan kamu semalam. Okay. Kamu punya proses adalah condensation, vapor to liquid. So the heat released from the condensation is negative heat of vaporization. Ataupun arti kata lain, liquid jadi vapor, kita kena bekalkan haba sebanyak 30.2. Tetapi kalau saya nak tukar daripada liquid, daripada vapor kepada liquid, condensation, haba yang dibebaskan adalah sebanyak negatif 30.2. So that's why you just to see the heat of vaporization, cari heat of vaporization punya data. Kalau proses tu bertentangan, kalau dia adalah condensation, kamu negatifkan sahaja nilai itu, it becomes heat of condensation. So now you get HB2. HB2, apalah HB5, sorry saya salah tulis. This one should be HB2. Okay, HB2 is negative 30.2. So done for HB2. HC2 adalah changes from 56 to 20. Tapi case HC2, kamu dah tengok. HC2 tu adalah case di mana acetone is liquid. So kamu dah kena tengok CP acetone liquid. Kamu dah tak boleh guna CP yang tadi. CP yang tadi adalah acetone vapor. This one is acetone liquid. So kamu kena cari guna CP untuk acetone liquid. Kiralah pula enthalpy dia untuk perubahan suhu from 56 to 20. And then lastly, from liquid 20 180M to liquid 20 580M, sama je juga. We assume it as negligible because very small pressure change. Hence HD2 tu kosong. So lepas kamu dah kira, kamu tambahkanlah. Untuk mendapat H2, you have to calculate HA2 plus HB2 plus HC2 plus HD2, you will get for H2. Okay.
So then subsequently is last one for nitrogen. Okay. Nitrogen gas ni kamu ada a few option. Okay. Tetapi kalau kamu menggunakan, memang tahu je nitrogen gas boleh guna table B8. Okay. Table B8 dia boleh bagi directly kan. Tapi kalau kamu menggunakan table B8, reference condition kamu dah kena ikut table B8 punya reference condition. Maksudnya saya dah tak boleh guna nitrogen gas 65 1 atm. Sebab kalau menggunakan table B8, reference condition dia mesti gas 25 Celsius 1 atm. So kalau saya guna reference condition yang dalam table B8, kamu dah kena kira untuk inlet dan juga outlet. Saya harap kamu faham. Kalau saya guna reference condition inlet sekarang, saya hanya kira untuk outlet. Kalau saya guna table B8, reference condition dia dah wajib mesti gas 25 Celsius 1 atm. So kalau I've used that table B8 punya reference condition, I dah kena kira from that reference to inlet and reference to outlet. 2 kali kerja. Sama je lah juga. Kalau kamu, either way pun sama sebenarnya. Tapi in my step, I choose to use table B2, heat capacity B2. So table B2 ni kena kira sikit lah. Tapi saya kira sekali je. Kalau saya guna table B8, saya kena kira 2 kali. Tapi pengiraan dia, I think is a bit easier compared to this. So you have option. So macam case gas nitrogen, CO2, O2, H2, you air as well, you have option of B2 or B8. Okay, so my case this is I choose table B2. So it's for my reference condition to my outlet top condition. So kamu kira as usual sajalah. Macam tadi saya dah terangkan untuk aceton. This one you calculate for nitrogen gas. Okay, so bila kamu dah kira, apa yang kamu buat? Don't forget, kamu letak data tu, enthalpy tu dalam kamu punya inlet outlet enthalpy table. So make sure kamu fill up your table. Jangan just biarkan saja tak fill up the table. So you fill up H1 yang kamu kira, H2 yang kamu kira, H3 yang kamu kira. Okay, then you calculate the total out. Sebab tu saya kata, kamu dah boleh start pengiraan sebab kamu dah boleh kira H1, H2, H3 tu kamu dah boleh kira. You don't need to wait for your friend yang buat mass balance. Just that bila nak kira part last tu, kamu perlukan mass balance punya information sebab kamu nak kira, kamu kena tahu molar flow rate dia. So total out enthalpy equals to molar flow rate for the compound darab dengan enthalpy dia. Means 3.4 multiply negative 3.6114 plus 63.5 multiply with negative 35, so on and so forth. Eventually, you get your total out negative 2,318.47. Hence, the Q value, the enthalpy release or supply will be equals to total out minus total in. Since my total in is 0, because that's my reference condition, you get negative 2,380.47. So kadang-kadang kalau kamu dapat nilai, kamu boleh tengok logik dia. Condenser kan, condenser memang something that will release heat sebab dia menyejukkan the system. So kamu naturally nilai Q tu mesti negatif. So katakan kalau kamu kira kamu dapat Q positif, confirm memang salah. Equipment like condenser definitely going to be a negative Q. Kalau kamu ada heat exchanger, kalau heat exchanger tu memanaskan, definitely a positive Q. So there's a logic of which kalau kamu tak nak check calculation, you can actually check from the logic of your final answer. Okay, so that's all you need to do for non-reactive process. So energy balance ni dia tak susah tapi dia a bit tedious. Dia macam menyusahkan lah, banyak kerja. Tapi saya tak rasa dia susah sangat. Okay. Now, Excel pula. So Excel dalam VIE saya dah letak example Excel mass balance, example Excel energy balance. Excel pun sebenarnya, as I always say for mass balance, sama je macam kamu buat manual calculation. Just that you are keying in the formula into the Excel and Excel will do for you the calculation. So contohnya sama juga dalam Excel, kamu kena letak data daripada table B2. Katakan kamu guna table B2, kamu kena letak table B2 punya data, all the information. Then you will just key in to calculate the enthalpy. Yang kuning tu adalah H1, H2, H3. So just key in the formula, Excel will do for you the calculation. Okay, yang ni pun tak susah. Tapi for those who are doing Excel, make sure you are good in knowing the formula. Sebab kamu tahu Excel kan, so you know how to type down the formula. It's better if you learn how to lock the column. Kadang-kadang kita kira Excel, kalau kita tak lock,
kamu scroll atau kamu copy ke pengiraan dia akan lari. So learn is also a thing, something for you to learn lah how to run Excel. And in fact, if you really know how to run Excel is actually very, very powerful. Just that kita tak tahu, kita underestimate Excel. Tapi actually Excel is very, very powerful software if we know how to use it. Okay, so again for those yang buat Excel, simulation, kamu kena compare dengan manual calculation. Okay, contohnya macam saya buat kat bawah ni, saya dah compare manual simulation. In this case, both values are identical. Not necessarily. So happen saya kira saya dapat identical. But if you don't get identical, it's also fine. Might be slight difference tapi tak terlalu jauh. If you use the same data, you would not have very much far the difference in the calculation. But those yang buat simulation, you have to compare the percentage difference. So katakan kamu dapat jawapan tak sama dengan manual, kamu check balik. Most of the time sebab menggunakan maklumat yang berlainan. Kalau you use the same maklumat, it should be no problem. Okay, so done on non-reactive. Okay, so sekarang saya pergi reactive process. Okay, reactive process ni tak susah tetapi pemahaman tu penting. And as reactive process pun actually there's more than one method. Tapi saya ajar method yang paling senang. Sebab that's why I said saya tak ajar semua method sebab kalau ajar semua method memang tak sempat. Tapi saya faham the easiest way for you to do it ataupun lebih senang untuk kamu faham, kamu pilihlah heat of formation method. So heat of formation method ni just berdasarkan dia ada dua method. Heat of formation dengan heat of reaction method. Okay, so kalau heat of reaction method ni, cabaran dia kamu kena tahu heat from the reaction which sometimes can be a bit hard. So might as well choose heat of formation method. Heat of formation method ni dia punya pemahaman yang paling senang. Reference condition tu, okay, reference condition ni sebelum ni, kalau saya kata non-reactive, dia punya reference condition tu ikut condition inlet atau outlet kan. Sekali kamu nak pilih inlet, kamu nak pilih outlet. Macam saya pilih inlet. Reference condition dia supaya saya tak payah kira untuk bahagian inlet. Okay. For reactive ni dah tak boleh. Okay, for reactive process, menggunakan heat of formation method, dia dah tak boleh. Dia punya tambahan dia, reference condition ni mesti mengikut di mana bahan itu that compound has to be formed first. Compound tu dah form baru bawa kepada condition yang kamu nak kira. Apakah maksud dia? Okay, I try to explain a better way. Right. Example you have, katakan ni is a furnace where a combustion takes place. Kan dia nak balas pembakaran with oxygen. Okay, so sama je konsep. Setiap compound kalau dia wujud dalam fasa yang berlainan, dia ada row dia sendiri. Tapi kalau dia hanya wujud dalam satu fasa, regardless inlet or outlet, tapi dia still gas or dia still liquid, satu sahaja row. So you see dalam case ni, semua adalah gas ataupun vapor. Okay, so I only have one row for each of the compound. So propane satu row, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, water. Okay, so saya cakap pasal kandungan tu dulu Then you fill up the mass balance punya nilai dahulu. Okay, so you fill up the mass balance value. And then kamu ingat, kalau dia ada mass balance value, baru kamu kena kira entalpi. Kalau dia tak ada nilai molar flow rate, kamu tak payah kira entalpi dia. Contohnya dalam kes ni, kamu tengok inlet dia ada hanya propane, oksigen, nitrogen. Sebab tu entalpi E yang saya kira hanya H1, H2, H4. Saya tak kira untuk carbon dioxide and water in the inlet sebab dia tak wujud dalam inlet. Okay, so then outlet pun sama. Outlet dah tak ada propane sebab mungkin propane dah habis bertindak balas, kat luar tak ada propane. Tapi dia ada selebihnya. So propane tu saya tak payah kira entalpi dia. Tapi yang the rest tu dia ada, saya kena kira. Okay, then I come to the reference condition. So reference condition dia, kalau menggunakan heat of formation method, reference condition dia adalah reference state di mana bahan tu terbentuk. Maksudnya, okay, contohnya like propane. Propane ni kamu kena ingat dia terbentuk, dia C3H8 kan. Dia terbentuk daripada elemental species of carbon dan hydrogen. Propane kan C3H8. Pembentukan propane ni adalah daripada atom carbon, atom hydrogen. Tetapi dalam keadaan semula jadi, atom carbon wujud as atom carbon, carbon solid. Tapi hydrogen, atom hydrogen dalam keadaan semula jadi terbentuk dalam bentuk hydrogen gas.
So dia punya reference condition dia akan menjadi carbon dan hidrogen gas di mana pada 25 Celsius 1 atm. Kenapa 25 Celsius 1 atm? Kerana kita akan ambil kira heat of formation tu. Heat of formation tu akan berlaku pada 25 Celsius 1 atm. Sebab tu reference condition ni kamu tengok kita akan pilih dia punya elemental compound. Contohnya macam oxygen gas. Okay. Oxygen gas ni terbentuk daripada dua atom oksigen, right? O2. Okay. Tapi dalam keadaan semula jadi, oxygen atom exist in the form of O2. So, kita akan tulis pembentukan reference condition dia sebagai O2. Contohnya nitrogen gas. Again, in the real environment, nitrogen gas exists as atom nitrogen exists naturally as nitrogen gas. So N2. CO2 tak. CO2 naturally actually comes from atom carbon in the form of solid and oxygen gas in the form of gas. So kamu tengok reference condition dia adalah condition di mana atom tu wujud pada keadaan asal. Tapi you don't worry, dia basically kalau macam compound kamu, kalau ada carbon, carbon solid. Kalau hydrogen, H2, N2, O2. Apa lagi? Kalau propane, C3H8, carbon dan hydrogen. Okay, so why kita kena start reference condition daripada condition atom dia? Sebab kita nak ambil kira heat of formation dia terus. Okay, so reference condition ni akan daripada condition atom itu pada suhu 25 Celsius 1 atm. Kalau kamu perasan dalam semua entapi yang saya kira ni akan semua start daripada 25 Celsius 1 atm. Even including water, H2O kan. Dan semula jadi H2O, the atom comes in the form of hydrogen gas and oxygen gas. So tengok kat bawah saya letak juga hydrogen gas, oxygen gas in the form of 25 Celsius 1 atm. Sebab tu yang penting kamu kena faham part ni, yang perbezaan daripada non-reaktif. Kalau reaktif dia mesti bermula daripada keadaan atom dia pada suhu wajib 25 Celsius 1 atm. Okay. So sekarang jalan kerja dia jadi panjang sebab of course reference condition ni takkan sama dengan mana-mana stream punya condition. So kamu kena kira daripada reference kepada inlet 1, reference kepada inlet 2, reference kepada outlet. So pengirat ni kamu nampak kamu ada 7 entalpi yang kamu kena kira berasingan. Okay, so let me go to macam mana kita kira formation, heat of formation tu. Okay, so katakan macam propane C3H8 berasal daripada atom karbon yang wujud semula jadi sebagai carbon solid dan hydrogen gas. H8 tu dalam bentuk atom hydrogen tu dalam bentuk asal come from H2. So means to form C3H8, it is from 3 carbon plus 4 hydrogen gas. So langkah pertama, kita kena membentuk dahulu propane tu. Okay, that's the first step. Sebab tu reference tu kena bermula daripada atom dia. Sebab langkah pertama pengiraan reaktif ni must start from the formation of the compound at 25 Celsius 1 atm. So untuk mendapatkan H1, the first one, HA1 is the heat of formation. Sebab tu HA1 tu sebenarnya adalah heat of formation. Kamu kena tambahkan dulu heat of formation dia first. Atau bukan tambah, kamu kena introduce first the heat of formation, or I can say I form first the compound, then baru saya bawa compound tu kepada condition yang saya nak kira. In this case propane, bentuk dulu propane 25 Celsius 1 atm, then bawa kepada inlet stream yang saya nak kira. Okay, so HA1, heat of formation ni pun kamu kena berjaga-jaga sebab dalam table B1, heat of formation ni ada dua bergantung kepada are you forming the compound in liquid phase atau dalam gas phase. Dalam kes kita ni, contoh ni, propane kita gas kan? So kita pilihlah heat of formation gas. Means kita nak bentuk dahulu propane in the form of propane gas. So you will choose the heat of formation as negative 103.8. Then baru selepas pembentukan propane at 25 Celsius 1 atm, baru kamu bawa kepada condition yang kamu nak, which is reference condition kita, inlet condition kita untuk propane adalah 25 Celsius 1 atm.
Okay, so case yang HB1 ni kosong lah, tak ada apa-apa perubahan lah sebab tak ada perubahan suhu, tak ada perubahan tekanan, tak ada perubahan fasa. So HB1 ni kosong. So ultimately H1 entalpi 1 adalah heat of formation tambah kosong sebab tak ada perubahan suhu untuk step yang kedua itu. Okay, so that's for propane. So next one, I go to oxygen gas. So oxygen gas again, kita bentuk dahulu pada 25 Celsius 1 atm, baru kita bawa kepada inlet condition oxygen which is 300 Celsius 1 atm. Okay, so you can see the first step, form first oxygen gas. However, bila kamu tengok table B2, ingat tak saya cakap dalam bentuk semula jadi, atom oksigen exist as oxygen gas kan? Sebab tu kalau kamu perasan, heat of formation dia adalah kosong. Kita tak memerlukan sebarang haba tak ada sebarang haba dibebaskan atau diserap untuk membentuk oxygen gas. Sebab dia memang wujud semula jadi sebagai oxygen gas. Sebab tu the first step, HA2 tu akan kosong. Okay, step tu kamu kena letak. Okay, kamu kena letak step tu, just that dalam compound ni step tu HA2 tu akan menjadi kosong because oxygen gas heat formation dia zero as it exists naturally in the atmosphere. Then you don't forget HB2 akan ada sebab HB2 will be oxygen gas 25 Celsius 1 atm. Kita dah bentuk oxygen tu 25 Celsius 1 atm. We bring to the inlet condition which is 300 Celsius 1 atm. So condition yang kedua ni, since saya start daripada 25 Celsius 1 atm, saya guna table B8. Ingat tak saya kata kalau guna table B8 dia punya reference condition dia mesti 25 Celsius 1 atm. Sebab tu sekarang since saya dah bentuk oxygen gas at 25 Celsius 1 atm, saya guna table B8. Direct je saya dapat sebab pada suhu 300 my enthalpy is 8.47. So maksudnya B2, HB2 saya dah tak payah kira. I tengok table B8 is equal to 8.47. So nak calculate H2 tambah je lah HA1 tambah HB2. So I hope you understand kenapa kadang-kadang contoh tadi saya tak tengok table B8. Contoh dia saya tengok table B8 sebab saya dah start dengan reference condition yang sama dengan table B8. Saya terus ambil nilai, dah tak payah kira. Terus pick up the value, you can already calculate. Okay, so similarly, you will do the same thing for the rest. Okay, saya tak explain secara detail lah. Saya takut tak cukup masa. Tapi make sure you see clearly. Saya dah tunjuk in my notes all the complete steps. If you follow the step, you should be able to do so. Sama je. Yang konsep dia kalau reaktif, heat of formation tu kena ada dulu. Mulakan dengan heat of formation. Form that compound first and then bring to the condition that you want to calculate. Inlet ke, outlet ke, depending on the enthalpy mana yang kamu nak calculate. Okay? Alright, so when you done all this calculation, you can see memang I admit a bit tedious. But actually dia tak memerlukan banyak pemahaman. Just banyak kerja je sebenarnya. Okay, so done, you done. Don't forget, dah habis nilai enthalpy tu, masukkanlah dalam table. So make sure you put in all the table H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7. And dalam case ni akan ada total enthalpy in, you will have total enthalpy out for sure. So total enthalpy in, total enthalpy out, you calculate. Tapi macam pelik lah, kenapa saya boleh dapat negative Q Sekejap. Heat release, how come Nanti saya check balik saya rasa macam pelik. Kenapa saya boleh dapat something is not right here. Nanti saya check balik tengok saya pun tak perasan. Kenapa nilai Q saya negatif? Furnace kot. Furnace mestilah pemanasan. Kenapa pemanasan saya dapat negatif I will check back I will check back. I find it suspicious lah sebab furnace is definitely heat supply. Heat will supply to the system, heat supply to the equipment. By right, my Q is a positive Q. I will calculate back. Must be somewhere ada satu benda yang saya kira tak betul ni saya rasa. I will check back the calculation. But basically, you kira total in, you kira total out. Jangan lupa kamu kena kira Q. So for those yang mass balance, kamu janganlah bagi info terlalu lambat. Sebab walaupun your groupmate can calculate the enthalpy, tapi dia tak boleh kira Q sampai dia dapat mass balance kamu yang kamu bagi. So mass balance pun, for those mass balance, please make sure you are aware of your energy balance. Tapi energy balance tak boleh bagi alasan pula. Tak start sampai mass balance habis, dah boleh start. Enthalpy semua dah boleh kira. Just that you cannot calculate Q. Okay, so same.
nanti bila kamu buat dalam betul Excel pun sama je. Kamu key in semua data. Tapi Excel ni saya menggunakan table B2. Okay, dalam contoh pengiraan saya yang saya kira guna manual, saya guna table B8. Dalam Excel saya guna table B2 just to let you understand mana-mana yang nak guna. Okay, katakan kamu nak guna table B8 dalam Excel pun boleh, tapi kamu kena make sure kamu include the data in your Excel of which you will use. Okay, so later Windows yang simulation Excel, bila kamu hantar report, kamu kena hantar Excel file tu kepada saya supaya saya boleh simulate and tengok benda tu jadi ke tak. Okay, for those yang buat Excel, jangan ingat kamu letak report, saya tak check Excel. The Excel file must be submitted as an evidence yang kamu buat simulation using Excel. Tapi kenapa saya guna Excel pun saya dapat sama? Saya kena check balik lah. Kenapa saya guna Excel saya dapat sama? Mesti something is not right. Kalau kata manual saya salah, kenapa Excel saya pun salah? Dapat Q negatif juga. Tak apa, nanti saya check. I will check the calculation again. Tapi principle dia semua sama lah. Prinsip yang saya ajar semua sama. Is correct. Just that maybe the calculation somewhere I negative, saya letak positif. Positif tak negatif. Possible that's the reason lah. Okay. Alright. So turns out I can finish the course even faster than I expected. Alright, so that's all lah for design project 1. I've already taught you everything that you need to know for your design project 2. Okay, so for those groups yang bukan bawah my supervision, you can refer to Madam Nurul Ahmad. But as I said, kalau nak tanya saya pun tak ada masalah lah. I can always help you on this. Right? So I will give you the update lah bila presentation, so on and so forth. By right, presentation minggu 16. Tapi mungkin I will try to see maybe kita buat minggu 17, depends. Tapi on schedule, presentation minggu 16. Project report submission minggu 17. Okay, so I will give you more update as the deadline goes by. Alright, so that's all for me. Alright, thank you so much and I see you guys some other day. Alright, thank you.